mi guys, mag-surprise ni Tita. So, i-cut lang Panjibar na. na lang. Customer names. Ayaw na, uy. Ayun, buong cup. Ibutang na lang Chads. Tapos Kama, Althea, Kama, o niya, Jocel. Chocolate. Chocolate. Hindi ko nakita. Ako po, wala po ko nakita. Try. Purple red. Wala pa ako mag-patatas. Sa Chads sa likod.